ये कथा को जितेबले मोर मन पड़े एवं आज दिन जितेबले मुझे कथा को ये कहवाई चाहूँगी जे आज निश्चित भाव में सौभाग्यवशत मुझे जहाँ स्वप्न देखी जहाँ भावुली एवं मत जो समस्या गुड़िक आसूला तार समाधान मुझे केमी करी आ सौभाग्यवशत महाप्रभु जगन्नाथंकर अपार करुणा राज्यर 4.5 कोटी लोकंकर आशीर्वाद तथा केंद्रीय नेतृत्वंकर मो उपर भरोसा फल मत राज्यर नेतृत्व करने को आज एक बहुत बड़ सुजोग मिली। तेणु मु एक साधारण जनता भावे जहाँ सब पक्षर देखी जो सब असमाहित समस्या को मुझे समाधान करने चाहूली आज मते सुजोग मिली से सब समस्या गुड़िकर समाधान करने यही दुई दुनिया सम्मिलन में अनेक विषय निश्चित भाव में आलोचना तो हम एवं से आम सरकार तरफ विभिन्न खसड़ा प्रस्तुत करा जाइछि एवं ए बाबद अनेक विषय आपण मानकर पाखरे उपस्थापना करिवार योजना रखा जाइछि आज आसंता काली 2 दिन भितर किंतु मु जहाँ योजना योजना खसड़ा रखा जाइछि सेथिरे मध्य किछि कथा आसी पारु नहीं खसड़ा भितर मु भावुछि जे ताकु मध्य मु टिके उल्लेख करिवार आज दिन आवश्यकता अछि जेहेतु आम सरकार नुआ सरकार आसिला परे एवं प्रथम 100 दिन सरकार जो 100 दिन पालन करागला एवं 100 दिन भितर अनेक जुगान्तकारी पदक्षेप सरकार नहीं आपण मानकर समस्तंकर सहयोग रे एणु निश्चित भाव में एक नुआ सरकार नुआ लोक मानकर आशा रखिबा एवं आमे ताकू कार्यक्रम रे ताकू लोकन को सेवा जोगई देवा विकासर 22 पावच गोटे पावच चढ़ी आमे शीर्ष स्थान को पहुँची पारिबा ये लक्ष्य रे आमे अछंती एणु निश्चित भाव में आमे ताकू किभली भाव में सफल रूपायन करि पारिबा ये कथा आपण माने कर सहयोग रे ही ता समाधान ही करियो बोली मु आशा करे। सरकारंकर पाई सबुठारु चिंताजनक विषय हेउची सरकार प्रस्तुत करुथबा योजना सबु ठीक समय रे आरंभ हेबा एवं ठीक समय रे संपूर्ण हेबा किंतु मु व्यक्तिगत भावे मोर ए लंबा राजनीतिक समय भितरे मु अनुभव करिछि जो अधिकांश समय रे एहार बहुत बड़ व्यतिक्रम होई थाए एवं अहेतुक विलंब जगु सरकार जनता जे असुविधार सम्मुखीन होती ताहा नुहे विलंब जगु अनियमितता दुर्नीति प्रकल्प खर्चर अहेतुक विलंब व्यय इत्यादि होता है एवं लोक मानकर भितरे आमर जो आशा बा आमर जो लोकन को सेवा देवार मनोभाव थाए ताहा मध्य सफल रूपायन हो पारे नहीं। एक साधारण ट्रेंड मु देखा पाई जे वर्ष सारा कार्यक्रम धीरे धीरे मंथर गति चली किंतु मार्च मास आसीगले बिजुली बेगर खर्च आरंभ हो द्वारा कामर गुणात्मक मान ह्रास पाई थाए आम सरकार रे अर्थ बरादर अभाव नहीं ठीक समय आलोकेशन दिया जाउछि तेणु अर्थर अभाव किंबा विलंब काम अग्रगतिर बाहाना करा जाई न पारे जदि ये सब संबंध में आपण माने किसी समस्यार सम्मुखीन होउछंती किबा अनुभव करुछंती तेबे निश्चित भाव में संपृक्त विभाग को जणांतु तापरे भी जदि समाधान बा समस्यार सूत्र न बारुची ताहले सीधा सड़क अर्थ विभाग को जणांतु सीधा सड़क भाव में मुख्यमंत्री को मध्य जणांतु एथिपाई जिलापाल माने आपण माने नीतिदिनिया भावे निज निज जिले में फाइनेंशियल तथा फिजिकल प्रोग्रेस उपरे दृष्टि रखिबा संगे संगे ब्लॉक वाइज तथा स्कीम वाइज त्रैमासिक समीक्षा करिवार आवश्यकता को मन करी यह जदि कार्यकारी करेबे ताले निश्चित भाव में आमे आउ दीपाद आगु जाई परिबा बोली मु अनुभव करे। यही त्रैमासिक समीक्षा आपण माने जानी परिबे जे केउ प्रकल्प किंबा केउ योजना केउ केउ ब्लॉक रे संतोषजनक भाव अग्रगति हेउची एवं केउ अंचल रे होई पारु नाही। एथिरे मोर गोटे अनुभव अछि जे गोटिए विधानसभा रे मध्य विधायक मानक पाई एसीडीसी गोटे मीटिंग बा एक संवैधानिक व्यवस्था अछि प्रति 3 मासरे प्रति 6 मासरे थरे प्रति वर्ष रे 2 थर
ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଧିକ ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର SC/DC ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ୱାଇଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର କମିଟି ଅଛି ସେ କମିଟିର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇଛି। ତା ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ତାହାର ଏକ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସ୍କିମ୍ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କିଭଳି ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର ପ୍ରବୋଧନ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର 3 ଥର ବିଧାୟକ ହେବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯୋଜନାଟିର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ସମୟ ଅବଧି ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆମର ଯୋଜନାଟି ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ନଜର ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ 3 ମାସରେ ଥରେ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ସବୁ ସମସ୍ୟା ଜାଣିପାରିଲେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କରେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ ଯାହାଫଳରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରାବଧାନ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏଠି ଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା ରଖୁଛି, ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛି ମୁଁ ଯେ ଏହା ଉପରେ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଯଦି ଟଙ୍କାଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଆୟ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି। ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମ୍ୟାପିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ବା ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବହୁତ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ଡାଟା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ବ୍ୟାଟଲ୍ ନେକ୍ ସବୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଏହି ଡାଟାବେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଅନିୟମିତତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଛି। ମୋର ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ବା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ଶୁଣିବା ପରେ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଅବଗତ ହେଲା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତଥା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଏପରି ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ବି ଆସୁଛି ବିଧାୟକ ମାଧ୍ୟମରେ, ସାଂସଦ ମାଧ୍ୟମରେ, ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ସତ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଯଦି ସେପରି କିଛି ଅନିୟମିତତା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଅଧିକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଜ୍ ଏ କ୍ଲିୟର ଏ ମେସେଜ୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ମି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। କନଭରଜେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଯୋଜନା ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କେବଳ କନଭରଜେନ୍ସ ମୋଡ୍ରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବା ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଧିକ ଅଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଉପର ଆଡ଼ୁ ତ ନୁହଁ, ତଳ ଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ପ୍ରଥମ। ଆମ ସରକାର ଏହି ଆୟକୁ କେବଳ 2 ଗୁଣ ନୁହଁ ବରଂ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି
केवल चाषबास बा चाष कार्य आखि दृश्य आय वृद्धि हो पार ना। यार एक प्रमुख कारण होउछि आम राज्यर प्राय 92% चाषी होउछंती केवल क्षुद्र एवं नाम मात्र चाषी। तेणु आय वृद्धि करने आनुषंगिक कार्य जेपरिक पशुपालन कुकुड़ा पालन मत्स्य चाष को चाषी प्रोत्साहन देवार जो आवश्यकता आज मु मन करे किंतु यह संभव हो पार जदि कृषि विभाग मत्स्य प्राणी संपद विभाग पंचायत राज विभाग तथा राजस्व विभाग कन्वर्जेन्स मोड रे कार्य करा जीव बा ताहार जो आवश्यकता अच्छी ताकू करिया पई। कारण ब्राकिश वाटर आक्वाकल्चर योजना पई जमी देवार दायित्व होउछि राजस्व विभागर एवं सहायता देवा काम होउछि मत्स्य विभागर। मु जेते जोर जानी केवल एथिपाई अनेक प्रकल्प आरंभ हो पारु नाही। एमिति अनेक उदाहरण मु देई परिबी। याको समाधान करिया पई जिलापाल निजर स्तर में नियमित भाव समीक्षा बैठक करा जिबा आवश्यकता एवं तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिबा आवश्यकता अछि। ता निश्चित भाव में करले आमे एभुली एक कन्वर्जेन्स माध्यम अनेक गुरुत्वपूर्ण स्कीम को आमे यथा समय आरंभ करी यथा समय लोकंकु तार साहाय्य प्राप्त कराइबारे साहाय्य कराइबारे भागीदारी हो पारिबा। इंग्राजी रे एक कथा अछि सीइंग इज बिलीविंग देखिले ही विश्वास करी हबो। तेणु मु सबु जिलापाल मानक अनुरोध करी जे समस्ते प्रति मासरे किछि दिन बाहर करी फील्ड विजिट करंतु। आपण माने निज आखिरे देखिबा आवश्यक आपण माने निजे कार्यकारी करुवा योजनार रूपरेख कौ स्थिति अच्छी किभली भाव में अच्छी और किभली तार समाधान हो पार। विशेष भावे स्कूल अंगनवाड़ी केंद्र स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थाना परी संस्था को नियमित भाव में प्रदर्शन में आपण माने जातु। यह द्वारा आपण माने प्रकृत स्थिति विषय अवगत होगा सहित सेवा प्रदान करुवा कर्मचारी एवं अधिकारी माने भय पछे तांकर रहू कि सठिक भाव दायित्व से तुलैया परवर्ती पर्यायर यत्नवान हेबे। यही परिदर्शन में किसी अनियमितता कि अवहेला देखागले आवश्यक हेले दृष्टांतमूलक पदक्षेप नेबाकू पछाइबे नहीं।